সুন্নিয়তের জান, সুন্নিয়তের প্রাণ ইমাম আহমদ রাজা খান আলাইহি ওয়া রাহমাত ওয়া রিদওয়ান লিখতেছেন কি, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। वल्लाह क्या जहन्नम, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्ताफा ने दरिया बहा दिए हैं। अरे जोरे बोलो मोहब्बत है। अल्लाह नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, আল্লাহু আকবার। তারপরে আমার আলা হযরত আরো বলছেন, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे कुछ ना था। কারণ আলা হযরতের যদি শায়ের, আলা হযরতের কালাম যদি দুই একটা না হয় তো এই মজমা জমে না। কারণ সুন্নিয়তের জান হচ্ছে ইমাম আহমদ রাজা খান আলাইহি ওয়া রাহমাত ওয়া রিদওয়ান। বুঝতে পারছেন? ওয়াজ তো হবে, তার আগে দুই একটা আলা হযরতের ছন্দ না পড়লে ইমাম তারও তাজা হয় না। আমার আলা হযরত বলছেন কি, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, अरे जान नहीं तो कुछ नहीं। आपने बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत बोलो या रसूल अल्लाह। ये झोरे 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 रहमत झोरे सुबह सादिकेर भोरे, বলছে ওরে কবুতর এর খোদার পয়গম্বর, আরে মা